Ассаламу алейкум. Сегодня я пришел к Экраману Таубулатову, к сотруднику ППС, который 28 декабря был ранен в результате теракта. На самом деле я ожидал, Экраман, что ты будешь лежать в постели, а ты уже и сидеть можешь, и ходить. Альхамдулилlah, там будет Экраман, да? На данный момент бывает момент, когда лечишь behandelt, dik hosa behandeld, zo dik met en zo. Dus dik zou eens niet aan, zo is het gewoon heel zo is van. كيك درع ده كيك خادم ده så حلوة كنا så شغل تقوت كنا بس حالة لا تقوش ما مين اتس ما مين خادم درس كيك ده تبع. أكيد ورس خلنا حكيت اليوم. Bok det heter det. Bok det heter det. Så Pero bok det är som det är så maskin för college. Pero där spin. Pero där spin på det så. Ju så dagar så att det är så som mer till att eller så dagar nästan också då men dagar det då som det dagar så där ju har ju så där också att sen TV då så gör så. Så kul يقدم så kul حالات. Och sen lätt det göra sig لا تقدرش وضع عشان كده القرص واحد يجري عشان كده اللي القرص القرص انت هو تنشو بتاعها عشان خد ده تبغى تعمل جس حالات سري دي طلعت وشوره سي خد ده عشان يصير دي الجيم ده هو شو قرص انت هو شوي يو بس حوز ده القرص انت تزود مش حوز يعني سي دي بتاع القرص انت تزود يو ده ده سنه وسط سي تعمل اتمنى القرص ده هو شو ميتر som det lagar kan. Ai bot er show عايز دي. بوق يا شو لا تشتغل شايو خريج ناس انه ما كان عايز ينفذ بقول لي يبلش من الله وشو وانا зато انت عيبنوك شنا يجي история ده كمان ده ما شاء الله ودعك يا كان وشنا ده ده غازو قبض ده شو صن ويصدرنيش بعنيا قزعده ومقلع ونوفي شو عقدت порядок, ходил, маршрут, ходил, закон, значит, ходил, да, мула. Значит, это золом паши. Царь задумать, долом шахады, да, маршрут, да, давай.